কত অধ্যায় থেকে পড়াটা শিখব? দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম কি? ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ থেকে আমরা কত নাম্বার শ্লোক শিখব? 20 নাম্বার শ্লোক। আমরা শব্দগুলো আগে জেনে নিই। ইয়ে তু ধর্ম অমৃতম ইদম, ইয়ে তু ধর্ম অমৃতম ইদম যথা উক্তুম পর্যপাসতে, যথা উক্তুম পর্যপাসতে শ্রদ্ধধানা মৎপরমা, শ্রদ্ধধানা মৎপরমা বক্তাতে অতীব মে প্রিয়া, ভক্তাতে অতীব মে প্রিয়া। ये तु धर्म अमृतमिदम, ये तु धर्म अमृतमिदम यथा उक्तुम पर्यपासते, यथा उक्तुम पर्यपासते श्रद्धधाना मत्परमा, श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताते अतीव मे प्रिया, भक्ताते अतीव मे प्रिया। ये तु धर्म अमृतमिदम यथा उक्तुम पर्यपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताते अतीव मे प्रिया। শ্রী ভগবান বললেন, যে সকল ভক্ত আমি যেমন বলেছি তেমনি অমৃত তুল্য ধর্ম পালন করেন এবং আমাকে যাদের শ্রদ্ধা আছে, যারা একমাত্র আমাকে পরম আশ্রয় বলে জানেন, সে সকল ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। यत् धर्म अमृतमिदं यथा उक्तं पर्यपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताते अतीव मे प्रिया। तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्। यह तो धर्म अमृतमिदं यथा उक्तं पर्यपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताते अतीव मे प्रिया। यथा ये तो धर्म यथा उक्तुम श्रद्धधाना श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताते यथा उक्ता पर्यपासते भक्ताते अतीव मे प्रिया। 20 नंबर चलो। हाँ पर्यपासते मत्परमा परमा प्रिया।
হুম ধর্ম অমৃতং ইদং যথা উক্তুম ইয়থা উত্তং হরিয়সস্তে সন্তা ধামা মত পরমা ভক্তি ভক্তাতে অতীব প্রিয়া। তাতাম নমো ভগবতে বাসুদেবায় দাদা সদায় ইয়ত্তু হ্যাঁ ভক্ত यतु धर्म अमृतं इदं यथा पर्यपासते रुद्रधाना मत् प्रोमा भक्ताते अतीवमे प्रिया সৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম নমো ভগবত বাসুদেবায় নমঃ। দাতা শ্রদ্ধার 20 নম্বর শ্লোক ভক্তি ও ইয়তু ধর্ম অমৃতম ইদম ইয়থা উক্তম পরিয়োপাসতে শ্রদ্ধা মত পরমা ভক্তাতে অতীব মে প্রিয়া।